Report. Yes, nagpagawas og show cause order ang Land Transportation Office sa Central Visayas kon LTO7 batok sa usa ka media personality sa Sugbo o sa rehistradong tag-iya sa sakyanan nga nalambigit sa usa ka viral hit and run incident sa social media. Sumala sa opisyal nga mando nga pirmado ni Attorney Vincent Francis Bien Santiago, Acting Chief Operation Division o Regional Legal Officer sa LTO7. Makita sa video nga nakahimo og daghang traffic violations ang driver atol sa insidente. Lakip sa mga kasong giatubang sa driver mo ang reckless driving, improper person to operate a motor vehicle, pagbaliho o bus sa impluwensya sa ilimnong kahubog o drogas o pagbaliwala sa traffic signs, sumala sa nagkalaiyang balaod o administrative order. Gipadayag usab sa LTO nga walay balidong driver's license ang driver base sa ilang record. Ug tungod sa kaseryoso sa mga pasangil, posible siyang ma-disqualify sa pagkuha og driver's license. Gimanduan ang driver og rehistradong tag-iya sa sakyanan nga motunga personal sa LTO7 Operation Division sa Embacalso Avenue, Cebu City sa Miyerkules, Enero 29 og magsumite og sinulat nga pasabot may kalabutan sa insidente. Gipasidanan sa LTO nga ang pakya sa pagtungha mahimong isipon nga pag-undang sa ilang katungod nga madungog ug ang kaso usayon base sa mga record nga anaa sa ahensya. Mga katropa, alang sa mahimsog sa panlawas sa Inumog Santhona Plus Gold, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kininyong katropa Almi Mata, XFM News. XFM Report. Anxiety.